नमस्कार सांग मैंने पुणी थे आज गोटे नुआ भिडियो आपको स्वागत करुँच। आज भिडियो पूरा इंटरेस्टिंग अच्छी पूरा डिफरेंट अच्छी मुझे खाली कहूनी आपको करके देखी देखु। आज आम देखा आम घर लेआउट जो कहे आम फाउंडेसन माप जो दौचे लेआउट माप तो फाउंडेसन माप आज आम शिखा ठीक अच्छे। बहुत भाई बहुत सारा कमेंट थी भाई फाउंडेसन माप केमती हम तो पाखापाखि 2-3 मास पूर्व गोटे वीडियो मु पोस्ट करी आम ओपन फाउंडेसन माप आम केमती करूँ कहीं देखो सब फाउंडेसन माप पूरा डिफरेंट डिफरेंट अच्छी। ओपन फाउंडेसन माप अलग हो जोटा आम बेस करूँ तार माप अलग हो जोटा आम बोरिंग करूँ तार माप अलग हो ठीक अच्छे। तो आज आम फाइनाली देखा आम जो बोरिंग करवा गोटे घर करने आम फुटिंग करूँ कि बोरिंग करूँ ठीक अच्छे। तो आज आम फाइनाली लेआउट आम केमती दबा केते मापर दबा सब किसी आम जानवा दरकार। तो प्रथम मुझे कहूँ आपण मैंने जो गोटे घर कर कौन कर गोटे ज्योतिषकर सहारा नौ मैंने ज्योतिष पाक जाऊँच आमर वास्तु विचार करूँ आमर केते बाई केते घर करवा केते बाई केते मापर आमर माने बंध पड़ो ठीक अच्छे ना। तो सहीटा आगे ज्योतिष प्लां कर स्टेप काम कहार मिस्त्री तेणु ज्योतिषकर काम सरी जाइए बर्तमान ठीक अच्छे। तो बर्तमान फाइनाली आमर काम आरंभ हो ठीक अच्छे। तो सहीटा आम आज आपण मानक पूरा क्लीयर करदेवी आमर घर लेआउट माप आम केमती दबा ठीक अच्छे। तो चलतु देखा तो निहाती किंतु देखो मुझे कहीदे आपण मानक गोटे लेआउट माप आगे ज्योतिष जो मापर देला आपण मानक धरी नियंतु 40 फुट रे 20 फुट अच्छी कि 60 फुट रे 30 फुट जहाँ भी अच्छी आपण मानकर ज्योतिष मापर तार माप गोटे थाए एते बाई एते भितर घर कर ठीक अच्छे। तो तेणु आज फाइनाली गोटे घर मु लेआउट दवाई जाइली तो घर माप हूँ 40 फुट 9 इंच रे 23 फुट 2 इंच अच्छी सर्किल माप ठीक अच्छे। ता भितर आम घर बनवा बर्तमान आम बोरिंग स्टार्ट करवा तापर आम सीना ऊपर काम करवा तेणु बोरिंग करने पूर्व आम लेआउट माप निहाती दरकार निहाती इंपोर्टाट ए कथाटा पूरा निहाती इंपोर्टाट। जो मैंने जानी ना जो मैंने मेसेज कर जो मैंने कमेंट कर किसी जना ना जो मैंने जानी बढ़िया कथा जो मैंने जानी ना अति सहज उपाय माने पूरा फटाफट होते सहज उपाय आम लेआउट माप दे पारिबा ठीक अच्छे। प्रथम लेआउट माप दवा पूर्व आपण मैंने कौन करवा दरकार आम सेंट्रल लाइन करवा दरकार आम बोरिंग करवा सेंट्रल लाइन काढ़ा तापर आम बोरिंग करवा आ जमा भी कथा न होई पूरा डायरेक्ट फील्ड उपरକୁ ଯିବା माने आमर कोन साइड उपरକୁ ଯିବା ठीक अच्छे। तो साइड उपरକୁ ଯିବା तो सेठी देखिबा आउ माप करवा आउ शिखिबा ठीक अच्छे। तापरे माप करदबा केमती सहज उपाय मापटा हेई परछि आपण माने नियति कमेंट रे जणिबे छोट छोट कमेंट देबे जे परफेक्ट माप हेला ना हेलानी परफेक्ट आपण माने शिखि पारिले ना शिखि पारिलेनी एते सहज उपाय आपण मानकु शिखेबी आपण माने न जानि थिबे लोक भी पूरा शिखिथिबे ठीक अच्छे। तो चलंतु जीवा देखिबा शिखिबा किछि असुविधा नै खाली जहा रहूचे टिके लालांस हो चलो चलो सस्ता चलो। तो फाइनाली वर्तमान देखि पारतेबे हमर जो बाहर बाहर माप अछि 40 फुट 9 इंच प्लस हमर 23 फुट 2 इंच अछि ओसार तेणु आम कौन करवा बाहर मापरू भीतर को आम 5 इंच नवा ठीक है। देखो आमर जो बाहर माप अच्छी बाहर मापरू आम भीतर को 5 इंच नवा तापर गोटे सूता बांधीदे से कि गोटे चिन्ह देदेबा ठीक अच्छे। एपट साइड आम देखिपारे 5 इंच आम आणिलु माने ओसार साइड रे आम 5 इंच चिन्ह देलु पुणी आम कौन करवा आमर लंबा पट भी से भाया कण रे दुई साइड रे आम 5 इंच लेखाए चिन्ह दबा 5 इंच चिन्ह देकी आम सूता बांधवा पूरा भल से बांधा जमती से सूता खुली न जाए ठीक अच्छे। देखो पूरा एपट साइड 5 इंच होगा एपट साइड 5 इंच होगा तापर देखो आम कौन करवा आमर गोटे रूम काढ़ा आम रूम माप से 5 इंच रू जो आम चिन्ह देलु तो सहीठू आम पुणी रूम माप अच्छे आम 11 फुट 10 इंच माप नवा तापर गोटे सूता बांधा जो सूता चिन्ह रू आम नवा 11 फुट 10 इंच सूता गोटे बांधिदेलु ठीक अच्छे। तापर कौन करवा चलतु सेपटे माप नवा सेपटे पुणी से कण रू आम माप नवा जो बाहर मार माप से कण आउ गोटे कण से भाया सेपटे 5 इंच माप नवा एपट साइड भी आम 5 इंच माप नवा प्रत्येक 4टा सारा कणरू आम कणरू 5 इंच लेखाए भीतर को माप नहीं नेलु बुझिपारे माने कौन दुई साइड को एपट साइड सेपट साइड दुई साइड आम 5 इंच लेखाए माप ना प्रथम आम कौन करवा कण माप नहीं ने कण माप नहीं नेलु कण माप नहीं सारापर आम रूम पार्टीशन काढ़ा तापर आमर रूम ओसार अच्छी 11 फुट सेपटे जो भाया चिन्ह देली तो से भाया से 5 इंच रू आम माप नवा 11 फुट 10 इंच आम रूम माप 11 फुट अच्छी आम रूम माप 11 फुट आम किंतु 11 फुट 10 इंच माप नवा तापर 11 फुट 10 इंच जो हम से आम गोटे सूता पूरा भल से बांधवा ठीक अच्छे। देखिपार जमी सूता खुली न जाए भाई ठीक अच्छे। तो हो गला तापर देखु आमर लंब पट जो पटे आम रूम
ମାପ ଅଛି 13 ଫୁଟ 13 11 ଅଛି ରୁମ୍ ତେଣୁ 13 ଫୁଟ ଯେଉଁଠି ଅଛି 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ମାପ ନେବା ସବୁବେଳେ 10 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇକି ମାପ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ପୁଣି ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି 12 ଫୁଟ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନେବା 12 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ସେଇ ଚିହ୍ନରୁ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନରୁ ଆମେ ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ସେଇ ଚିହ୍ନରୁ ଆମେ ମାପ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ମାପ ନେଇନେଲୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ତାପରେ ପୁଣି ସେଭଳିଆ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଆମର ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ସାଇଡ଼୍ ନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଟ ନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ସେଇ 5 ଇଞ୍ଚରୁ ଆମେ ମାପ ନେଲୁ 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚରୁ ଏଠି 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ ହେଲା 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚରୁ ଆମେ ମାପ ନେବା 12 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଆମର 12 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ 12 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚରେ ମାପ ନେଇନେଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବା ଏଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ରୁମ୍ ଅଛି ରୁମ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେବେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଭିତରେ ମାପ ନେବେ ଆପଣମାନେ 13 ଫୁଟ 10 ଇଞ୍ଚ যদি 7 ফুট 10 ইঞ্চ মানে 7 ফুট থিব 7 ফুট 10 ইঞ্চ নেবে 10 ইঞ্চ এক্সট্রা নেবে তারপরে আমি এই চিহ্নরু পুনি আর পটকু নেবা আমার গোটে অছি 7 ফুটরে 7 ফুটরে অছি 7 ফুট 10 ইঞ্চ নেবা তারপরে আমি সুতা পুরা পরফেক্ট চারিআড়ে খাঁচি দেবা তারপরে চালন্তু দেখিবা আমি কোন হেইছি দেখন্তু সুতা আমার পুরা কোণরে যে 5 ইঞ্চ পুরা মাপ নেইতিলু দেখন্তু 5 ইঞ্চ মাপ নেইতিলু এপট সাইড আমার 5 ইঞ্চ মাপ নেইতিলু দেখন্তু পুরা সুতা সেই 5 ইঞ্চ সিধারে আমি খাঁচি দেলু খাঁচি সারা পরে দেখন্তু আমার সেন্টর লাইন বাহারি গলা দেখিপারলে পুনি যে আমার রুম্র পার্টিশন লা কোণ 11 ফুট লা ওসার 11 ফুট আমি যে সুতা বাঁধিলু দেখুন 11 ফুট 10 ইঞ্চ আমি যে সুতা বাঁধিলু তার বি সেন্টর পয়েন্ট বাহারি যাই 5 ইঞ্চ বাদ পরে বাহারি দেখুন দেখিপারলে আমার বাহার মাপ কোটি আমার সেন্টর লাইন কোটি দেখুন 5 ইঞ্চ সিধারে আমার সেন্টর লাইন দেখিপারলে এপটে আমার 5 ইঞ্চ সিধারে অছি সুতা সেপটে আমার 5 ইঞ্চ সিধারে অছি এইভাবে আমি লম্ব পুরা মানে কোণ পুরা লম্বারে আমি সুতা খাঁদিলু 5 ইঞ্চ ভিতরকু তারপরে দেখুন রুম্র মিডিল দেখুন এটা এটা আমার 12 ফুট রুম্র মিডিল সেপটে অছি আমার 13 ফুট রুম্র মিডিল দেখুন দেখিপারলে আমি মাপ এইভাবে যদি আমি সিস্টমে মাপ দেদেবা তাহলে আমি পুরা ইজি হয়ে যাব দেখিপারলে আমার 5 ইঞ্চ রহিলা বাহারকু ভিতরকু রহিলা 5 ইঞ্চ আমি যদি সেইটি বোরিং করা সেই সেন্টর লাইনে বোরিং করা তাহলে আমার 10 ইঞ্চ বোরিং করা 10 ইঞ্চিয়া বোরিং কি কাঁথ করা আমি 10 ইঞ্চ কাঁথ কলে আমি সেন্টরে যে বোরিং করা আমার বাহারকু 5 ইঞ্চ পড়ব ভিতরকু 5 ইঞ্চ হয়ে যাব দেখিপারলে তো সেন্টরে আমি যদি বোরিং করে তাহলে বাহারর আমার মাপ বাহারিগলা অটোমেটিক বুঝিপারে তো এইভাবে সিস্টমে আমি যেটি বোরিং হব এইভাবে সিস্টমে আমি মাপ নেবা 5 ইঞ্চ ভিতরকু মাপ নেই নেবা দেখুন একণরে দেখুন একণরে বি সেয়া দেখুন আমার বাহার মাপ অলগা আছে ভিতর মাপ আমার সেন্টর লাইন মাপ অলগা বাস সেতিকি পর্যন্ত হয়ে যাব আমার এইটি যদি বোরিং হব তাহলে আমার 10 ইঞ্চিয়া বোরিং হলে বাহারকু আরামসে আমার 5 ইঞ্চ হয়ে যাব এপট সাইড দেখুন এইভাবে প্রসেসরে আমার পুরা রুম যেতিকি অছি আমার 2টা রুম অছি তা সহিত আমার ল্যাট্রিন অছি তা সহিত আমার ঠাকুর ঘর অছি তা সহিত আমার কিচেন অছি তার যেতিকি যেতিকি পার্টিশন অছি এইভাবে হিসাবে আপনার করবে চারি কোণরে পুরা 5 ইঞ্চ লেখায় মাপ নেই নেবে তারপরে আপনার রুম ওয়াইজ মাপ কাটবে সেই 5 ইঞ্চর আপনার মাপ নেবে আসবে ডাইরেক্টলি মানে লম্ব সূতাকু যেটি যেটি আপনার মাপ আছে ঠিক আছে দেখুন তো এইভাবে হিসাবে আপনার লেআউটরে মাপ করে পারে ঠিক আছে চালন্তু ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କେତେ ଇଜି ଉପରେ ଆମେ ଲେଆଉଟ୍ ମାପ କାଢ଼ିଲୁ କେଉଁଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ କଲୁ କେଉଁଠିକି ଆମେ ମାପ କଲୁ ଆମେ କାହିଁକି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାପ ହିସାବରେ ଆମେ କେଉଁଠିକି 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାପ ନେଲୁ ଆମେ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାପ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଲିୟର କରେଇଲି ଆମେ ଯେଉଁ 5 ଇଞ୍ଚରେ ମାପ ନେଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଲେଆଉଟ୍ ମାପ ଦେବେ এইভাবে প্রসেসরে করবে যে আপনার জ্যোতিষ মাপ অনুসারে তার কোণরু আপনার সেন্ট্রাল লাইন যেতে কাড়বে কোণরু আপনার 5 ইঞ্চ এপারিকি নেবে সেপারিকি নেবে যে ভাবে মু আপনার দেখেইলি চারি কোণরে আমার পুরা বড়িয়া প্রসেসরে 5 ইঞ্চ লেখায় মাপ নেলু তারপরে রুম ওয়াইজ কেমতি প্রসেসরে আমি কাড়িলু মাপ সবুকিছি আপনার দেখিপারে তারপরে দেখুন আমি যে রাইট মাপ কাড়িলু যেটা আমার সেন্টর মাপ কাড়িলু তো সেই সেন্টর মাপরে আমার বোরিং হব বুঝিপারে বোরিং সেন্টর মাপরে হলে কোণ হব কহিলে যেটা আমার সেন্টর বাহারা তো সেই সেন্টর যে বোরিং হব বোরিংটা আপনার যদি 10 ইঞ্চিয়া করবে কি ফুটকিয়া বি করতু কিছু অসুবিধা নেই যেটা 12 ইঞ্চি তো 12 ইঞ্চিয়া কলে বি কিছু অসুবিধা নাই আমার যেহেতু কাঁথ 10 ইঞ্চ হব ঠিক আছে তো সেইটা আমি সেন্টর লাইন কলু 5 ইঞ্চ বাদ কলু ঠিক আছে 5 ইঞ্চ বাদ কলু আমার বোরিং সরলা পরে মিডিল মানে সেটা সেন্টর হব দুই পটকু আমার 5 ইঞ্চ লেখায় বাহারি যাব বাস কাম পরফেক্ট দেখিপারে কেতে সহজ উপরে হয়ে পারা তো এইভাবে প্রসেসরে আপনার করতু প্রথমে চারি সাইডে আপনার মাপ কাড়ি দেলে 5 ইঞ্চ লেখায় তারপরে পুরো সুতা তো খাঁচি দেলে কেবল প্রসেসরে মু দেখাইলি সুতা খাঁচি দেলে তারপরে রুম ওয়াইজ মাপ করদেবে রুম্রে বি সেইভাবে দেখলে আপনার যেটি আমার 5 ইঞ্চ রু মাপ দিয়ে গোটে চিহ্ন দিয়েছিল আমি সে চিহ্নরু রুম আমার ধরে নিয়ে আপনার 13 ফুট অছি আমার 13 ফুট লা 13 ফুট 10 ইঞ্চ নেবে দেলে আপনার সেটা সেন্টর লাইন হল
13 फुट 10 इंच ना भितर को एपट साइड को 5 इंच पुणी एपट साइड को 5 इंच रहा ताले भितर भितर आमर केते रहा 13 फुट रहा कांथ आमर 5 इंच बाद ही गला बुझिपारे तो से भाया हिसाब से बोरिंग जो करिया आम सेंट्रल लाइन से भाया हिसाब से काढ़ा ठीक अच्छे तो इजी उपाय हो पारा एबे किंतु आपण माने जेते बड़ घर हेले भी आपण माने पूरा परफेक्ट हिसाब से सेंट्रल लाइन काढ़ी पारिबे ठीक अच्छे आपण देखिले वीडियो केमती लागला निहाती कमेंट रे जणेबे जो मैंने आम चैनल नुआ अच्छा प्रथम जाकि सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे बहुत मात्रा शेयर करेंगे कहीं आपण मैंने शिखा सहित आउ कि भाई मैंने शिखिपारे यही सहज उपाय ठीक अच्छे तो चलतु ताले आज वीडियो ये एंड करुचु पुणी देखा आपण मान सहित गोटे फ्रेश दमदार वीडियो तो से पर्यंत विदाय दिंतु रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ जय हिंद।